to how to solve integration involving exponential by using substitution method. Okay, so untuk yang sekarang ni kita tahu substitution method. The first one is we'll be choosing u. So kita pilih u dulu and then kita akan differentiate and then you make sure. Okay, so make sure yang kita dah tukar semua tu in terms of u dan juga du. Kemudian kita substitute tu. Okay, so dah substitute, kita integrate and then change back to x. So macam dah nota ni, dia ada gunakan seek ataupun kita panggil choosing u, differentiate. And then you substitute, integrate and then change back. But then kalau saya, awak dah tahu lah, kita dah gunakan cara yang sama je. So saya akan kekalkan terus saja cara yang saya dah cerita, saya dah ajar awak. Okay, sebelum ni. Alright, so kita masuk kepada example 2 by using substitution method. So mentioned here is by using substitution method, integrate the following. Okay, so soalan A ni. Ini kita cerita ni kalau kata eksponen, kuasanya bukan linear. So this is the first one. Kita akan tengok ialah bukan linear satu dah. Kemudian di hadapan E itu, okay, di hadapan our eksponen, ada huruf X kita. Again, an unknown yang kita tengah integrate di situ. Okay, so what happened here for this one to integrate this one using the substitution method. So kita yang pertama ialah dia sebenarnya berada dalam bentuk ni. Kita tulis, kalau saya tulis jarakkan sedikit, awak akan nampak, oh dia sebenarnya darab kuasa macam ni and then dx. Jadi kita akan pilih kuasa dia instead of pilih sekali e, sebab kalau kita ambil e, okay, so bila kita differentiate ambil e dengan kuasa untuk jadi you punya let u, kita differentiate kita akan dapat e semula, tapi bila awak nak ganti tak ada e dekat sini, so tidak bersesuaian. Instead kita hanya choose kuasa dia. Kenapa kita choose kuasa? So bila saya differentiate du dx, saya akan dapat dekat sini 2x. Okay, so you dah dapat hint dia sikit dah nampak dekat situ. Ada 2x. Okay, untuk rearranging macam biasalah saya akan pergi once saya dah substitute. Okay, so what happened here? We have integrate e to the power of u. Okay, baki dia lah 2x dx. So from this one, you boleh rearrange, you akan dapat du is equal to 2x dx. Therefore, what happened to our substitution? Kita akan ada e to the power of u du. So we have changed everything in terms of u. So daripada sini kita integrate. So tahu kalau integrate u, e kuasa u, copy, bahagi dengan 1, ln e pun 1. So plus c, which is your answer will be e to the power of u plus c. Make sure to change back into x. Okay, so e to the power of x to the power of 2 plus c. So this is your final answer. Okay, now let's see soalan B. So this is question A. Now tengok soalan B. Integrate 3 e to the power of 1 over t square dt. So every time saya jumpa bentuk macam ni, okay, instead of naikkan dulu ke anything, kadang-kadang ada time yang saya suka asingkan dia macam saya buat yang tadi soalan A. So saya asingkan penulisan dia untuk nampak, okay, sebabnya mereka ni darab, bila dia bercampur macam tu, okay, dia mix up macam tu, awak akan macam tak nampak sikit, siapa dia ni sebenarnya. So if we change cara penulisan dia, 1 over t square times dengan 3, okay, times dengan e to the power of 1 over t. So, by using substitution method, kita akan ambil dekat sini, dan dt jangan lupa ya, dekat situ kita akan ambil kuasa. Kalau kata tersalah ambil, jangan risau, buat balik semula, tak ada masalah. So, let u equal to 1 over t, which is t to the power of minus 1. So, du dt. Differentiate. So, differentiate, ingat balik dekat situ, kuasa negatif 1t. Okay, so negatif 1t ataupun boleh tulis negatif t. Okay, kuasa akan berkurang. So, negatif 2. Okay, dekat situ negatif t, kuasa negatif 2. Ataupun awak boleh tulis semula sebagai, okay, saya tulis dia sebagai negatif 1 over t to the power of 2. Bila kita ubah tulisan, kita nampak, oh ada dekat sini. Kita boleh gantikan dia. So now let's leave it yang bahagian atas ni. Bila digunakan, kita nak cari, kita akan pergi semula. Okay, so untuk substitution dia, integrate. So e to the power of u. Okay, tadi kita ganti u tu sama dengan 1/t. Lepas tu baki dia kita ada 3.
kita ada 1 per t square times dengan dt. Okay, so saya suka tulis macam ni lah. Asyik make sure dt tu ada dekat belakang sahaja. Therefore, kita pergi kepada step kedua kita semula, which is, kalau kita rearrange dia, saya akan dapat dekat sini, du sama dengan negative 1 over t square dt. Okay, so negative 1 over t square dt. So, kalau compare dekat sini, dia tak ada negatif. Kita buat apa? Pindah, bagi dekat du. Saya pulang balik, dia kata, wah, saya tak nak ni benda, bagi balik kat dia. Negative du equal to 1 over t square dt. Okay, so negative du equal to 1 over t square dt. Therefore, you can now, substitute this one into, so integral e to the power of u, or you can also take this constant keluar. So, 3 integrate e to the power of u. This one is times negative du. Okay. Sama juga, sini ada negatif ni, maksudnya saya boleh keluarkan, dia boleh jadi negatif 3 integrate e kuasa u du, which is my answer will be negative 3 e to the power of u plus c. Okay, so nampak dekat sini sebabnya e kuasa u. E kuasa u, kita integrate dia, dapat copy bahagi dengan 1 darab dengan ln e. So, dapatlah balik diri sendiri. Okay, so negative 3e to the power of 1 over t plus c. Okay, sebab tadi u kita ialah 1 over t. So, this is your final answer for question B. Okay, so untuk C dan juga D, ini saya tinggalkan juga sebagai DIY. So, sama method dia macam kita buat A dan B tadi. Make it properly, choosing our U, and then you akan differentiate, substitute. After substitute, selagi ada dinosaur tu dekat situ, make sure untuk integrate dahulu, and then kita change back to X. Okay, so soalan D, same pattern as B juga. Okay, so sama macam B, tukarkan kepada bentuk kuasa. Okay. So, untuk example 3. So, example 3 ni is about definite integral. Okay, masih lagi melibatkan eksponen, tetapi eksponen yang melibatkan definite integral. So, we'll discuss this now. For example 3, integrate the following. Method tetap sama. Bezanya kita ada extra steps di mana kita akan substitute the limit dekat situ. Alright, so yang first thing is, kita tengok dekat sini kita ada soalan A, integrate 1 to 2, 4 to the power of x dx. Okay, tak payah fikir pasal limit lagi, fikir macam mana nak integrate 4 kuasa x. Okay, copy, bahagi dengan kawan x adalah 1. Kawan ni darab dengan ln base. So, ln 4. Okay, so ini tak ada plus c. Kenapa tak ada plus c? Sebab kita ada limit. Okay, 1, 2. So, now if you have to simplify sini, simplify dahulu. So, you'll get here 4 to the power of x over ln 4. Okay, 1, 2. Therefore, when x is equal to 1, when x is equal to 2, kuasa 2 dulu. Ingat atas dahulu baru bawah. Okay, so minus dengan when x is equal to 1. So, ln 4. So, what happened here? 4 to the power of 2 is 16 minus dengan 4. You akan dapat 12 per dengan ln 4. Okay, so might be ada yang tanya, Miss, boleh tak saya nak tukar dia dalam bentuk decimal places? Boleh, as long as soalan tidak spesifikkan what type of answer yang dia tengah cari. So, you can always put your answer in this form. Ataupun you can always put your answer in decimal places. Make sure to take at least 2 decimal place untuk jawapan akhir. Okay, 2 decimal place jawapan akhir. Pengiraan kena ambil 3 decimal places. Okay, so that is for question A. So now let's take a look for question B. So question B. Okay, so question B, integral 035 e to the power of negative 3x dx. Tengok kat sini, selagi empunyanya adalah, okay, base-nya adalah e dekat sini. 5 ni tak ada kena-mengena dengan kuasa, jadi 5 ni adalah constant. Saya tarik dia keluar. Macam serabutlah dia duduk tentu. Gitu boleh. Okay. So, boleh tarik keluar sebab dia tu darab. Dia darab, so jadi boleh dikeluarkan. Kalau dia plus 5 plus e negative 3x. This one jangan tarik keluar. Yang ni asingkan sahaja. Okay. So, number 5. Kita integrate e to the power of negative 3x. Copy.
Bahagi dengan kawan X tu tadi, kawan dia negatif 3. Darab dengan ln E which is 1. Okay, so letak limit 0, 3. So now saya comelkanlah sikit. Biar dia cantik-cantik. So 5. Okay, 5 times dengan E negatif terus lah. Negatif E negatif 3X. Comel di situ kat dia. So what happened here? So 5 ni kalau kata you nak times masuk ke dalam pun boleh. Tak ada masalah. So you akan dapat dalam bentuk macam ni penulisan dia. Negatif 5 E to the power of negative 3X. Okay, kita tak substitute the limit lagi. 3, 0. So once you substitute the limit, you akan dapat dekat sini negatif 5 E kuasa negatif. So 3 times dengan 3, 9 minus, okay, negatif 5 E kuasa negatif 9. Tolak, when X is equal to 0, sini semua akan jadi 1. So you akan dapat minus 5. So sama macam saya cakap tadi, you can always leave your answer dalam bentuk ni. Ataupun boleh bagi juga dalam bentuk decimal places. Okay, so for this one, saya tak bagi decimal places sebab saya tak ada calculator right now. Okay, but this is the answer. Masih lagi diterima. Maksudnya ini pengiraan kita yang paling maksimum. Negatif 5 per E kuasa 9. Tak boleh nak tambah dah dengan 5. It's just, this is how it will be written as. Okay, so untuk soalan C. Kita tengok untuk soalan C. So soalan C nampak macam complicated tapi tak sebenarnya. Okay. So what happened here? Kita nampak ada pula dekat bawah macam ni. So bila ada dekat bawah ini adalah plus. So what I will recommend you check dahulu dia punya base. Okay. So the base is the same. So ini base-nya adalah base yang sama. So ada setengah orang dia prefer untuk naikkan. So if you want to naikkan pun tak ada masalah. Atau you can also use my method which is, ni antara favourite saya lah kan, suka pecahkan. Saya pecahkan macam ni, saya asingkan denominator dia. Macam ni, 3x dx plus 0, 1, 3 over 3x dx. So what happened, time ni baru saya naikkan. Saya naikkan sebab saya nak simplify dia. So saya simplify dia, saya dapat 0, 1. So base dah sama. So kalau dalam bentuk ini, powernya akan minus. So you dapat 3 to the power of 3x minus x. Dapat 2x dx. Plus, integrate from 0 to 1. So ini kuasanya adalah 1. Jadi dia jadi 3. Okay, base dah sama. 1 tolak x dx. Baru kita integratekan dia sekarang. So integrate using exponential punya cara. So you will get 3 to the power of 2x over 2 ln base ln 3. Okay. So yang ni nak letak asing. Boleh letak asing macam ni. Nak sekalikan pun boleh sekalikan. Alright. So yang ni saya letak asing. Saya tunjuk 1 by 1. So this one dapat 3 to the power of 1 minus x times with negative 1 ln 3. Limit 0, 1. Okay. So daripada sini, kita akan substitute the value when x is equal to 1. So, give me some time untuk calculate dahulu. So, when x is equal to 1, we will get 4 point. So, kita ambil 3dp, at least 3dp for this one sebab tak habis kira lagi. And then, when x is equal to 0, so kita akan dapat minus dengan 0.455. So, this is for the first part, yang depan ni. Okay, and then plus dengan, okay, let me take some time untuk masukkan dalam calculator. You can always use the function calculate dekat sini sebab apa? Yang tu dia mengurangkan masalah di mana kita tersalah tekan ataupun tertinggal bracket. Macam tu, okay. So you can always use your function calculate on the calculator. So for this one, when x is equal to 1, negative 0.910. Okay, minus dengan when x is equal to 0. So, I will get here negative 2.731. Okay, so dapatlah dalam bentuk gini. So, awak pun masuk dalam calculator untuk calculate dia. So, supposed to be the answer that you will get is 5.462. Okay, so dapat sini kalau kata ambil 5.46 pun diterima untuk soalan C ini.
Okey, so yang seterusnya adalah soalan D. Di soalan D ni kita ada integral from 0 to 2. So we have e to the power of x plus 1 over e to the power of 2x times dengan 2 over e to the power of x minus e to the power of 2x dx. Okey, so yang pertama bila you nampak bracket ni kita check, okey bracket ni ada power tak? So tak ada power. So kalau tak ada power, kita try to simplify. Okey, kita try to simplify dahulu. Jadi tengok dekat sini kalau kita nak simplify, okay, expand one by one. Jangan kalut-kalut dekat situ. What? One by one dekat sini. So the first one, okay, saya akan buat dulu. Negative e to the power of x. Okay, times dengan 2 over e to the power of x. So kalau you tak nampak tulis, tak apa. So kalau darab dia jadi rupa bentuk gini. Okay, lepas tu belakang minus e kuasa x times e kuasa 2x. So, base yang sama. So, apa yang berlaku pada dia punya kuasa ialah kuasanya akan bertambah. So, jadi 3x. Okay, ni terus simplify ni. Lepas yang bawah pula kita tengok yang seterusnya. Jika kita ada 1 over e to the power of 2x times dengan 2 over e to the power of x. So, jadi plus 2 over e 2x darab dengan e kuasa x juga. So, kuasa bertambah jadi kuasa 3x. And then we have minus dekat sini. E kuasa 2x per dengan e kuasa 2x. Benda yang sama. So, you now boleh nampak yang boleh simplify this one to 2 sahaja. Okay, 2. And then this one dah simple. This one pun dah okay. Ini pun benda yang sama jadi 1. Jadinya kita simplekan tulis balik. Comel-comel kat sini. 2 tolak e kuasa 3x. Okay, so tulis cantik sikit. Tambah 2. So yang ni saya naikkan sebab tahu nak integrate sekejap kena naik juga. Okay, negative 3x. Minus 1 dx. Okay, jadi ini semua plus minus jangan tarik keluar. 2 ni jangan tarik keluar. Dia plus minus. Tengok 2 tolak dengan 1. Oh, dapat 1. Tolak e kuasa 3x tambah 2e kuasa negatif 3x dx. Okey, baru kita integrate. Macam saya cakap, kalau darab je boleh keluar daripada dinosaur ni. Tapi kalau tambah ni, ni semua dinosaur ketul, 2 ketul, 3 ketul kat situ. 3 ekor dinosaur. Alright, so what happened here? When I integrate 1, I will get back x. And then bila saya integrate e kuasa 3x, copy kawan kepada x apa dia? Ln e awak dah tahu. Ln e jadi 1. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, plus 2. Copy. Okay, ingat copy dia ni. Habis semua copy-copy keluar. Okay, kawan kepada x. Ln base. Ln e 1. So, dekat sini kita tak ada plus c sebab awak nak letak limit. Gitu. Okay, so we'll get this one as your answer after you integrate. So, kena ambil sikit lah ruangan di bawah. And then, baru kita, kemaskanlah nak cantik, nak masuk dalam kalkulator kan. So, e kuasa 3x per 3 minus 2 e to the power of negative 3x. You can buat turun boleh, nak letak ke atas pun boleh yang tu. Yang e kuasa negatif tu ya. Okay, so now saya akan substitute sebentar untuk this one. So, and then when we calculate apabila x ni bersamaan dengan 1, saya akan dapat negatif 5.728. Okay, and then minus when x is equal to 0. Saya akan dapat negatif 1. Jadi, bila saya ambil negatif 5.728. Okay, 5.728. Minus dengan 1. So, plus 1 akan dapat jawapannya negatif 4.728. Okay, boleh ambil 3 ataupun 2dp dekat situ. Jadi, untuk soalan E, saya tinggalkan sebagai soalan DIY. Masih lagi gunakan metode yang sama. It's just the thing kita tengah buat definite integral. So, you have to substitute upper limit minus dengan lower limit dekat sini. Okay, so itu yang kita akan stop sehingga sini.